Early morning. Is I think it's 5:30. And look, I don't know what that sounds. Si Manang nga. Dugay sa kayo siya. Dali. Ayan o, video na kayo na. Early morning. And we're going for a walk at the beach. And then swimming. Still and then. Ayan. Ana. Aray! Ayan, yun. Ayaw. Pa-picture na ta ha. Pusing-pusing mi Russell. Insert lang. Insert. Sunod, ikaw na po na akong kuyog. Russell, ikaw na lay ko lang. Nana si Manang. Okay? Exercise natin. Exercise. Sige, picture na ta. Ato. Ikan jogging, wam irug. Warm up na. Warm up. Wow, mana exercise tuwing umaga na siya. Asa ka mangitan na. Iga. See? Okay, videohan ta ka. Oh, sige, kuan dia kay video ko. Indot kayo bitaw. Kaya gabit na ni Siblak ng adlaw oh. Oh. Mukuan pa gyud ni. Mutao pa gyud ni. Finally, the sunrise. Look at that. Awan ang kwan o Miss Kogon. Do you remember the Miss Kogon? Look at her. Miss Cordoba di kuno siya dili kay Miss Kogon ra. Naka-video mo din naka-video man din ni nako di ay. Masib dayon. Hindi ko kakot ang. Bahala ro. Pusing. Ayoro dot ala. Na lang ina ni. 360 degrees. Ayo sa Oh, tanawa ang director o ang producer. sa Inday uy ngamong akong lubutan kita kanila. Pikot, insert na. Dali. Insert. Dando sisters. Dando sister. Yeah. Ito sa luyo. Tansa. Dara o, ganahan ko ano. Bangon ang gyud ang kinakusgan. Si Mr. Valorio. German Shepherd. Look at that German Shepherd. Huwag ka dungog. Dali. Dawahe. Sige, pader. Dagan. Ano, eskulali. Nag-video manggod ko. Ay, dako sa dagat na kilay. Ha? Ato dito, pader. Balik ko laling. Balik, oy. Kulas.
Kamu duha, father and son. Oh. Balik diri. Dali, sugad. Patay akong bag, uy. Ako na lang mo picture. La, come on. Exercise tayo tuwing umaga. Mag Anak. Sila si father, maligo na sila. Oo, ganun, maligo na sila. Then you get a little bit of cool water.